सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आइन कहता है अगर असेंबली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% भी हो, मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि उन्होंने हलफ आइन पर उठाया है, सिर्फ ये देखेंगे कि आइन में क्या लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिलेंगी। किसी सियासी जमात को उसी की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जनरल इलेक्शन से पहले जमा करानी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तक यही होता आया है कि फहरिस्त पहले जमा करानी है और आप नया सिस्टम ले आए हैं। और अब कौमी असेंबली के इजलास में आपके लिए चलेंगे, जहां वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब खिताब कर रहे हैं। आगे लेकर जाएंगे। आपको बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। शुक्रिया सेनेटर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब कौमी असेंबली के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताते हैं, अब से कुछ देर पहले ही हमने बात की, आपको बताया आज होने वाली समाअत के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से समाअत हुई अहम, और इस समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि आइन कहता है अगर असेंबली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% भी हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर के भी अहम रिमार्क सामने आए। उनका कहना था कि आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिलेंगी। This has become a very famous example given by Justice Mansoor Ali Shah साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट्स हो जाते हैं, 90% लेट से हो जाते हैं और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? आइन ये कहता है नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आइन पे अमल नहीं होता है। ठीक है, मैंने ओथ लिया आइन पे। एवरी पॉलिटिकल पार्टी वुड वांट देयर रैंक्स टू बी एनलार्ज्ड। So victims have no choices in this country. Victims have no choices. ये देखिए सियासी बातें आपको करना है। No, it's not a सियासी बात। मैं आपको फैक्ट से दिखाऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या हुआ है। मतलब we all know, देखिए we all know what क्या हुआ है। 22 तारीख जो लास्ट डे है रिजर्व सीट जमा करवाने का, उस दिन हमारा सिंबल ले लेते हैं। 13 तारीख जो लास्ट डे है सिंबल देने का, उस दिन main rule is laid down in paragraph D, main part, proportional representation. Yes. This is a balance that cannot be tipped. Yes. Negative aspect, positive aspect. Negative aspect, it can't be tipped in favor of a political party by giving it more than proportional representation. Yes. Positive aspect, each political party must be given the number of reserved seats proportional to what it has won. रिजर्व सीट्स का इलेक्शन के बाद होता है। मगर वो 104 में तो पहले से देना है ना। नहीं है। There is a provision for filing the list of nominations. Sir, not before the election. ये कोई कंडीशन नहीं। देखिए, एक तो ये लैंग्वेज जो 104 की है, जी उसको हम नजरअंदाज करेंगे पहली बात। नहीं, कोई नजरअंदाज। आज तक जब तक इलेक्शन हुए वो उसी प्रोसेस में जाते हैं जो जनरल प्रोसेस। सर, ये लॉ में तो नहीं लिखा हुआ है ना। तो आप एक नया सिस्टम इस्तेमाल। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, you're faced with a new problem. You have to devise a new solution. So why are we faced with a problem? You created the problem. We are not faced with any problem. भाई आप सीधा साधा करते, आप खुद ही अपने लिए मसले खड़े कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। सर, वो अकबर अलाहाबादी ने कहा है माफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया है। कोयटा में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ऑपरेशन से मुल्क मजीद कमजोर होगा। एस्टेब्लिशमेंट को बालादस्ती की ख्वाहिश की, फिर उसे हर शोबे में अपनी बालादस्ती कायम करने, इस पर ज़िद को, ये कौन सी लत है जो उनको पड़ गई है। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बराबर, और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे
یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے گا۔ آپ بتائیں کہ جہاں کسی اجلاس میں وردی والا موجود ہوگا وہاں فیصلے وردی کرے گا یا باقی لوگ کریں گے؟ آئین ایک میثاق ملی ہے، جب میثاق ملی بیچ میں نہیں رہے گا تو پھر عوام کا اس ریاست کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی ضمانت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں عزم استحکام کا لفظ آیا تھا مگر آپریشن کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام کے بارے میں فی الوقت کوئی چیز بھی واضح نہیں ہے۔ یہ آپریشن کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، جب تفصیل سامنے آئے گی تو ہی بات ہوگی۔ جو بھی پالیسی ہے، جو بھی گورنمنٹ پالیسی ہے وہ خان صاحب نے ہی دینی ہے، تو اس حوالے سے خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، میں نے ان کو بتایا۔ اس دن جو ہماری ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس میں نیشنل پلان پہ بات ہوئی تو اس میں ایک پالیسی بتائی گئی۔ وہ پالیسی یہ تھی کہ ملک کے اندر امن و امان ہونا چاہیے، بالکل، اسی طرح ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، بالکل، لیکن اس کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسی بات کہ جی کوئی آپریشن کیا جائے گا، اور یہ پورے پاکستان کا ایک کے لیے تھا اور اس میں جی بی اور کے بھی ساتھ شامل تھا کہ ان کے اندر یہ ایک پالیسی ہے جو ہونی چاہیے، اس کو ایک نام دیا گیا، اور جو نام آیا وہاں پر وہ تھا عزم پاکستان۔ اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا، اور وہ ریکارڈ پہ ہوگا، وہ جو بھی پریزنٹیشن وہاں پہ دی گئی وہ ریکارڈ پہ ہے۔ پہلے چیز کلیئر تو ہو جائے نا، اب تک کلیئرٹی نہیں ہے اس بات کی، جب تک آئی ایس پی آر میں کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ یہ کس طرح، پہلے تو یہ کہ کیا آپریشن ہونا ہے، پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا آپریشن ہونا ہے، اچھا ہونا ہے کہاں ہونا ہے، کس طریقے کا ہونا ہے، کس سائز میں ہونا ہے، اس کا اسکیچ کیا ہوگا، پہلے تو یہ بات جب سامنے آئے گی تو تب ہی ہم اس کے بعد کوئی بات کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بتا دیا کہ اس کے بعد ہماری جو باتیں میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کر دی کہ ان باتوں پہ کہ بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی آپریشن عزم استحکام کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ پشاور میں گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں میاں افتخار حسین نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا ANP کے تحفظات وفاق تک پہنچائیں۔ آج کل ہمارا صوبہ تو خدا خیر کرے، لیکن مرکز کے حوالے سے جو فیصلے آتے ہیں تو لازمی طور پہ ہمیں تحفظات جب ہوں گے تو یہی ایک موقع ہے کہ ہمارے تحفظات کو بھی وہ مرکز تک پہنچائے۔ ایک تو یہ کہ آپریشن استحکام پاکستان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہمیں ان پہ شدید یعنی تحفظات ہیں۔ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، اور میں تو خود یہ سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کا ایک موقف ہے، اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کا نہ مذاکرات پہ یقین ہے نہ آپریشن پہ یقین ہے، کیونکہ مذاکرات کے ذریعے بھی بجائے اس کے کہ دہشت گردی ختم ہو، اس مذاکرات کے ذریعے پبلک جو ہے وہ تو IDPs بن جاتے ہیں اور دہشت گرد وہاں پہ قابض ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپریشن میں بھی یہی صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا قدم اٹھانا ہو تو پارلیمنٹ کو یعنی صوبائی اسمبلی سمیت مرکزی یعنی قومی اسمبلی، سینٹ اور اسٹیک ہولڈرز سب کو اعتماد میں لے کے ایسے فیصلے کیے جائے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا یہ کہنا ہے کہ بانی PTI نے کبھی کسی کو آرمی چیف بنانے کا نہیں کہا تھا۔ بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ باجوہ صاحب خود بانی PTI کو کہتے تھے کہ جنرل فیض بہترین آرمی چیف ہوں گے۔ کوئی تقریباً 3 سال سے جنرل فیض آفیشلی جو ہے وہ انگیج تھے اس سارے نظام کے اندر، بدقسمتی سے باجوہ صاحب نے ان کو ہٹا دیا، اور باجوہ صاحب عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ ایک بہترین چیف آف آرمی اسٹاف ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کبھی کسی کو نہیں کہا، نہ ہی ان کا کوئی پروگرام تھا کسی کو بنانے کا، اس کو ہٹا دیا اس موقع پر کہ جو بندہ یہ سارا رول پلے کر رہا تھا، لیکن بعد میں یہ سامنے آیا کہ اس کو ہٹانے کی جو وجہ تھی وہ بیسیکلی جو ایک پلان بنا ہوا تھا ان کا نواز شریف کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانی ہے، تو بیسیکلی یہ اس وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا
पूरे का पूरा सिस्टम वो एक इतने बड़े जो हमारा चैलेंज है दहशत गर्दी का, उसको छोड़कर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के ऊपर इन्होंने लगा दिया। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने हुकूमत से नए बजट में किताबों पर सेल्स टैक्स की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में शहजाद रॉय ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से राबता किया है और दरख्वास्त की है कि बजट में दरसी कुतुब पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला वापस लिया जाए। शहजाद रॉय का कहना है कि उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि असातिज़ा की तनख्वाहों पर 25% टैक्स छूट बहाल की जाए। उनका कहना था कि दोनों रहनुमाओं ने यकीन दहानी कराई है कि वो मामले का बेहतर हल निकालने के लिए फैसलों पर दोबारा गौर करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से नशे के आदि मजीद 7 अफराद की लाशें मिली हैं। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, अब क्या वजह सामने आ सकी है? क्या गर्मी की वजह से हम बात हो रही है? जी देखिए, बिल्कुल आज एक मरतबा फिर से 7 अफराद की लाशें शहर के मुख्तलिफ मकामात से सरखाने मुंतकिल की गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जामे क्लास, पुराना गुलीमार, सुपर हाईवे फकीरा कोट, गुलिस्तान जौहर, लांडी अस्पताल चौरंगी, न्यू कराची और लकी स्टार से नशे के आदि अफराद की लाशें जो है थाने के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद छिपा थाने मुंतकिल की गई है। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन जो है उनका ये मौके पे है कि जन अस्पताल में हीट स्ट्रोक से 2 अफराद जहाँ भाग होने की तस्दीक वो कर रही हैं। जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया, उनका कहना है कि 2 केसेस जन अस्पताल में लाए गए हैं, नामालूम अफराद है। कोई शनाख्त मरने वाले अफराद की नहीं हो सकी है। अब्बासी शहीद अस्पताल और सिविल अस्पताल से भी डाटा तलब किया गया है। हीट स्ट्रोक से 2 हलाकतों की तस्दीक जो है वो पुलिस सर्जन की जानिब से की जा रही है कि 2 मरने वाले अफराद की लाशें जिन अस्पताल मुंतकिल की गई हैं, जो MLO के मुताबिक गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सके और वो जहाँ भाग हुए हैं। तो 7 अफराद मजबूरी तौर पर जहाँ भाग लाशें जो है वो पहुंचाई गई, जिनमें से 2 गर्मी की शिद्दत की वजह से हलाकतें। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद आपका। कराची में शदीद गर्मी की लहर हम बात कर रहे थे जारी है और इस दौरान बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की गैर एलानी बंदिश के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। मलीर काला बोर्ड पर बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज की वजह से नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लग गईं।